Hello everyone, good morning. We are from group 11A and today we're going to present our second English project. Next slide. So this is our group members. The first one is Clementiani, we called her Tiara. The second one is Dea Angelica, we called her Angel. The third one is Emmanuel Kevin Hasiolan. The fourth one is Clarisofrin Yona Warombe, which is myself. And the last member is Josephine Gracia Tennis. So now I want to explain about simple present tense. The first one, I want to explain about the definition and the function of the simple present tense. The simple present says that something was true in the past, is true in the present, and will be true in the future. It expresses general statement of fact and timeless truth. The simple present is used to express habitual or everyday activities. Rumus simple present tense itu untuk membentuk kalimat tense ini biasanya digunakan kata kerja bentuk dasar atau verb one. Kecuali untuk kata ganti orang ketiga menggunakan verb one plus s or es, seperti ditunjukkan pada tabel di bawah ini. Untuk I, you, they, we, kita menggunakan go, dan untuk she, he, it, kita menggunakan goes. For example, I go to the school by bus. The next example is she goes to the school by bus. Bentuk spelling kata kerja pada orang ketiga atau she, he, dan it tergantung dari akhiran kata kerja atau verb tersebut. Untuk kata kerja yang berakhiran o, ch, s, h, x, atau z ditambahkan es. For example, go menjadi goes, catch menjadi catches, wash menjadi washes, kiss menjadi kisses, box menjadi boxes, fix menjadi fixes. Yang kedua, untuk kata kerja atau verb yang berakhiran konsonan plus y, hilangkan y dan tambahkan ies. For example, carry menjadi carries, study menjadi studies, worry menjadi worries, marry menjadi marries. Sedangkan untuk kata kerja yang berakhiran vokal plus y cukup tambahkan s. For example, play menjadi plays, say menjadi says, enjoy menjadi enjoys. So I'm going to present to you is for the example. And number one is untuk menunjukkan kejadian berulang yang berlaku saat ini. I take the motorcycle to the office. Number two, the train to Bekasi leaves every hour. And three, you sleep 7 hours every night during the week. Nah, untuk yang kedua, untuk menunjukkan suatu fakta, the President of Indonesia is Joko Widodo. A snake has no legs. Dan yang terakhir, Indonesia has 34 provinces, from the Sabang to Merauke. Next slide, please. 3. Untuk menunjukkan suatu kebiasaan atau habit, ini ada contoh kalimatnya. Yang pertama, Donny gets up early at 5 o'clock every day. Yang kedua, John takes a bath twice a day. Yang ketiga, every year at Lebaran Day, most of people travel to their hometown. Okay, now I want to present about present continuous tense. Jadi definisi dari present continuous tense ini adalah bentuk tense yang digunakan untuk menyatakan bahwa suatu aksi sedang berlangsung selama waktu tertentu pada waktu sekarang atau present. Jadi fungsi kalimat ini itu bentuk ini menunjukkan bahwa aksi tersebut terjadi sebelum atau begins before, selama, is in progress at the present, and berlanjut setelah, itu continuous after, waktu atau aksi lainnya.
Jadi contoh dari present continuous tense ini, yang pertama itu ada kalimat positif, itu subject, plus to be, itu ada am is are, ya, plus verb ing plus object. Contohnya itu, she is doing her homework now. Kalimat negatif dari present continuous tense ini itu subject, plus to be, plus not, plus verb ing plus object. Contohnya itu, she is not doing her homework now. Kalimat tanyanya, to be plus subject plus verb ing plus object. Contohnya itu, is she doing her homework now? Now I want to presentation about simple past tense. Next slide. Next slide. Definition and vacancy. The simple past is a verb tense that is used to talk about things that happened or acted before now. The vacancy of simple past tense is to indicate that an activity or situation began and ended at a particular time in the past. Next slide. Rumus dan contoh simple past tense. Kalimat positif, subject plus past tense short to plus object, or subject plus to be, was, were plus object. For example, I bought a doll last week. I went to put a house yesterday. My uncle was a soldier. Next slide. Kalimat negatif, subject plus did not plus verb infinite plus object, or subject plus to be, was, were plus not plus object. For example, Nadine didn't study last night. The mother did not feel her yesterday, and I was at home when we came. Next slide. Kalimat interrogatif, did plus subject plus verb infinite, or to be, was, were plus subject plus object. For example, did you play the guitar last night? Were you born in 2001? And did Anggun eat this morning? Now I'm going to presentate about past continuous tense. Next slide, please. Jadi yang pertama definisi. Jadi pengertian dari past continuous adalah suatu bentuk kalimat yang memberi penjelasan berkaitan dengan kejadian peristiwa untuk rentang waktu tertentu yang sudah terjadi di masa lampau. Dalam pengertian beberapa lama waktu ini berlalu, itu tidak menjadi masalah sehingga tidak terlalu sering diucapkan. Contohnya, saya sedang melakukan aktivitas B kemarin. Fungsinya yang pertama, kalimat ini untuk menyatakan sebuah peristiwa yang terjadi dalam kurun waktu tertentu. Yang kedua, untuk menyatakan kejadian yang sedang terjadi di masa lalu dalam waktu yang singkat. Bisa juga untuk menyatakan dua kejadian yang terjadi di masa lampau dalam waktu yang bersamaan. Selain itu, bisa juga untuk menyatakan ketidaksukaan terhadap sesuatu yang disebut dengan irritation. Rumus dan contoh. Untuk yang kalimat positif, rumusnya subject plus was or were plus verb ing plus object. Contoh kalimatnya, she was waiting for you yesterday. Contoh kalimat yang kedua, they were discussing about my birthday party. Untuk bentuk kalimat yang negatif, rumusnya adalah subject plus was atau were plus not plus verb ing plus object. Untuk contoh kalimatnya, she was not waiting for you yesterday. Untuk contoh kalimat yang kedua, they were not discussing about my birthday party. Untuk kalimat yang ketiga adalah interrogatif. Rumusnya adalah was atau were plus subject plus verb ing plus subject. Contoh kalimatnya, was she waiting for you yesterday? Untuk contoh kalimat yang kedua, were they discussing my birthday party? That's it for our English project. Thank you for watching, and I hope we can meet you all in the next English project.